Vous suivez les 16 heures de Téléchat, et bien vous avez choisi les bons moments et le bon endroit pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez le bienvenu dans ces flashs d'informations bilingues que nous présentons en direct et en duo avec Hassan Jidda Omar. مساء الخير Hassan. مساء النور علي محمد بيلو. أهلا بكم من جديد المشاهدون الأعزاء في موجز الأخبار من الفضائية التشادية. Ouvrons ces flashs d'informations par la tournée du maréchal du Tchad dans le Tchad profond. À la 12e étape, le président de la République, Idriss Déby Itno, est arrivé ce dimanche à Moussoro, dans la province du Bahr el Ghazal. Au pied de l'hélicoptère pour l'accueillir se trouve le gouverneur Ramadan Erdebou, le maire de la ville, Issa Abdraman Chungouli, et d'autres cadres de la province du Bahr el Ghazal. Tous les Bahr el Ghazal étaient massés à l'aérodrome pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno. Comme dans d'autres provinces, ici également, le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, tiendra des rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles de la province du Bahr el Ghazal. Comme vous le savez, le président de la République était hier à Mao, dans la province du Kanem. Le maréchal Idriss Déby Itno a rencontré toutes les couches de la société pour les écouter. D'entrée de jeu, le gouverneur Hassan Terrap a présenté au chef de l'État le bilan de santé du Kanem, les forces et faiblesses. Et dans son intervention, le maréchal Idriss Déby Itno n'a pas caché sa satisfaction. Il a attribué les tableaux d'honneur du vivre ensemble, du respect de l'autorité de l'État et de l'hospitalité au Kanem. Persévérer dans cette voie, a conclu le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Dans la foulée, il a annoncé le redémarrage de tous les projets aux arrêts et le lancement d'autres projets de développement. Les infrastructures socio-éducatives, les aménagements hydro-agricoles, la route Ngouri-Mao et Ngouri-Mondo. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a annoncé la construction des résidences présidentielles dans la ville de Mao. Avant de se rendre à Moussoro, dans le Bahr el Ghazal, le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, accompagné du gouverneur du Kanem, Hassan Terrap, et quelques-uns de ses collaborateurs, a fait un tour ce matin dans la ville de Mao. Le président de la République a visité d'abord l'Institut de pétrole de Mao, dont les travaux de reconstruction ont redémarré depuis presque 3 mois. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a fait un tour au chantier pour apprécier les travaux qui sont exécutés déjà à 85%. Dans la même journée, le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, s'est rendu aussi à l'hôpital provincial de Mao. Le personnel est en poste, mais le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a trouvé que l'hôpital est vétuste. Séance tenante, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a donné des instructions pour remédier aux situations d'urgence, mais aussi pour la construction de notre hôpital digne de ce nom. Changeons du décor et des sujets aussi sur place. Ici en N'Djamena, atelier d'élaboration du plan quinquennal de la politique nationale de la jeunesse. Le générique de fin est donné hier. Ici même en N'Djamena, les documents, une fois validés, servira de boussole pour orienter le gouvernement dans ses actions en faveur de la jeunesse. Les travaux ont débouché sur d'importantes recommandations. La création des points focaux dans chaque institution du pays. Et c'est le directeur général du ministère de la Jeunesse, Passale Nazaki, qui a présidé les travaux. Et dans son discours, le directeur général du ministère déclare que c'est pour la première fois que le Tchad dispose d'un document cadre stratégique en faveur de la jeunesse. La prochaine étape, c'est sa validation. Et c'est tout pour ces flashs d'informations en français.
À présent, la tranche d'information en arabe, et c'est avec vous, Hassan Dida. شكرا علي. وصل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مدينة موسورو حاضرة ولاية بحر الغزال، وذلك أثناء جولته التي استهدف بها عدد من الولايات في محبط الطائرات. كان في استقبال مشير جاد حاكم الولاية رمضان إردبو رفقة عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين، وأيضا عمدة مدينة موسورو عيسى عبد الرحمن تشونغولي. خرج سكان مدينة موسورو بكثرة لاستقبال مشير جاد حاملين لافتات ترحب بوصوله إلى موسورو بدءا بمحبط الطائرات إلى وصول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مقر إقامته بمدينة موسورو حاضرة ولاية بحر الغزال. فخامة رئيس الجمهورية أثناء تواجده هناك سيقوم بالعديد من الأنشطة، منها إطلاق مشاريع تنموية بمدينة موسورو حاضرة ولاية بحر الغزال. قبيل مغادرته لمدينة مو حاضرة ولاية كانيم، زار مشير جاد إدريس ديبي إتنو كل من المعهد الوطني للبترول بمو الذي شرف على الانتحاء، وتعرف فخامة رئيس الجمهورية رفقة حاكم ولاية كانيم حسن تيراب على مختلف أقسام المعهد، واستمع إلى شروحات مفصلة من قبل القائمين على مشروع بناء هذا المعهد. ليقف بعدها مشير جاد بالمستشفى الولائي لمدينة مو. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له زاروا عدد من المرضى بالمشفى. كما أعلن يوم أمس مشير جاد إدريس ديبي إتنو عن استئناف جميع المشاريع التنموية المتوقفة بمدينة كانيم بولاية كانيم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بمختلف المسؤولين الإداريين والعسكريين بالولاية، وكذا ممثلي التجمعات النسائية والشبابية والسياسيين يتقدمهم حاكم الولاية حسن تيراب. أمام الجميع أعلن فخامته أيضا بناء مستشفى حديث بمو وسوق مركزي، وطلب من جميع الوزراء المعنيين بتنفيذ هذه المشاريع، لا سيما تلك المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب. وأشار مشير جاد إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة ورصف الطرق التي تربط ولاية كانيم ببقية المناطق. بالعودة إلى العاصمة، أنجمينا شهد صباح اليوم قصر 15 من يناير مناسبة افتتاح الأسبوع الوطني للغة العربية دورة العام 2020 الذي تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الضاد دورة 2020. وقد جاءت الاحتفالية هذا العام تحت الرعاية السامية لمشير جاد إدريس ديبي إتنو الذي مثله في المناسبة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة. عدد من الكلمات قدمت خلال إطلاق هذا الأسبوع الذي دشن فيه أيضا معرض أنجمينا الدولي للكتاب الذي حمل شعار أنجمينا تقرأ. هكذا أنهي معكم هذا الموجز الإخباري من قصر 15 من يناير واليوم العالمي للغة العربية والأسبوع الوطني لها. نهاية الموجز. علي. Gardons constante la confiance et la complicité qui nous lient. On sera là encore demain chez vous quand il fera 13h30 et 16h. Restez sur Téléthéâtre, la télévision. C'est ici chez nous.